Eh ano, sakto lang may smoke tayo. Blind, may papasok kayo Oh, hindi. Ako info. Pag depending, walang kanya-kanya tayo. natin sila. Walang patay tayo. Kanya-kanya tayo. Ako yung drone ako na pataasan ng kills to. Pagkapasok ko, wala na ka. Drone lang ako. Sabihin nyo sa kanila, surrender na sila. Sila natatakot. Gusto sila na Go! Yung smoker nila, yung smoker natin, 3 seconds lang. Hello? Bobo ng Guardia Civil, nag-chat sa team. Report. Wala na pa yun eh. Easy! Durog na to sa akin guys. Ayusin nyo ha! Sa mid, Go! Game. Tara nga guys! Oy! Spike down. Oy, ginagawa nyo dyan guys. Last player standing. Oh! Ilala! Easy raw. Just gotta play around the slow fields and we're fine. Sabi ni... Lahat sheriff, boy. Bading. Lahat sheriff. Oy, ano? Pistol lang! Pistol Kaya lang! Pistol lang! Ano ba yung kanina nyo? Oy! Ba't 0-0 kayo? Go! Ano yun? Oh, push! Ano ba yun? Push! Ayusin nyo! Stay down. Ano boss? Nabababa na sila guys! Ay sorry. Ay, Sky dyan ah. Oops. Ay! Gun. Slowing them down. Uy! Kuya Matt! Kuya Matt! Inistan ako! Putek! Report. Oh! One enemy remaining. Grabe naman Nandyan pa. Last player standing. Kuya, chill lang. Ya, walang baril, yari. Buy time. Oh! Ano? Hiraw. Panis. Grenade! See? They're stubborn. They'll break. Easy daw, sabi ni Jeff. Tuloy to. Trambla ako ba to? Wala akong stay dyan. Nangungupal lang ako. Para pag nireport, diba, account mo. Even fight? Report. Apansi. Yun. Apansin ka pala eh. So? Pwede ka na pa. Ay, mga Indo. Indo kalaban. Indo PH. Indo PH to guys. Reloading. I have the spike. Si Tracer. I wanna be Tracer. Pasok A Pasok A. Pwede. Time na dyan? Nauluan ako? Hindi. Go nyo. Pasok eh. 80 yung ano. Ay, di may hit. Putik yun! Ano yun? Cutting their vision. Spike planted. Slowing them down. Phantom na yun. Last player Uy! standing. Grabe. Wala na, manok na. Chicken. Handok. Nako! Panis! Uy! Yes. Pwede pistol oh. One enemy remaining. Isa pa! Bye. Uy! Panis! Kapik! Baliw guys. Napaliw siya! Oh!
ang Indonesia! Clip that, bro! Peke ang Indo! Lunas record sayang, lunas record. Sayang! Ang ina mo! Di nag-risa siya, putik. I'm out of here. Shock, blocking sight. Gusto mo konti. Uy, bobo ka ba? Kaya lilikuran ko yun, entry natin, oh. Slow down. My ultimate is ready. One enemy remaining. Putik ka. Naglag ako bigla. Your fun. My turn. Bailey! Go! Bailey! Bailey! Grabe ka na, Bailey! Galing mag-spray. Wow, spray, Bailey! One enemy. Nice one! Isa pa! Yay! Easy! Easy. Tara na. Let's take it. Ay, lakas. Kasi ano ako eh. Wingman. Apasi. Taga-plant lang, taga-plant. Jing. Ang lala. Indo number 10. I've got your trail. Bawas ata kayo. Oh! Balis! No charges left. Satchel out. Satchel out. On the day. Popo! Oy, Popo! Let's go! Popo! Pasok! Pasok po! Nagpero sa gilid! May jet! Easy! Easy! Let's go! Ayan ang pili. Turns out these guys aren't the badasses we figured they'd be. Fine by me. Nangungupal na lang sa kompe. Bailey! Walang nakascreen Hey, record hey. nung ano? Ni Kuya Matt. Oh, lunas. Mamaya, pasend. Back. Sa Philippine ba? Eh, wag yun sa ano, ah. Naglagay sa Telegram. Ako yung mata. May made top lagi, ah. Grabe, panis! Nice one, Kuya Matt! Slow down. Kailangan Go tulong sa... away. Tansan kailangan Blind tulong. na lang blind. Uy! Last player Player standing. Uy, yun lang, ginagalingan Spike down A. Nakagalingan na. Solid. Okay lang, nakapikit pa naman tayo. Na one top eh. Ginalingan na. Ginaling. Serious mode. Yung Clove ang medyo maayos eh. Puro headshot kanina yun eh. Oh! Panis! Panis! I want them. Uy, dito muna tayo. Ano, huddle tayo. Huddle. Adel. Ano muna tayo? Pray muna. Na Bible study. Guys! Oy! Papakain! Oy, si sentro natin, nasaan? Ano na tayo? Devotion ba? Stay safe. Dito. Chokes to go. Dali. So sinabi sa Macho 28 na Mayroon daw lalabas sa long. Meron sa left. Aba na. Let's go. Let's go, Bailey! Hey! Ano dyan? Ano Patay pa si rin ba? Bailey! Sabi ko, Wait, no! Naglalag ako! What? Kaya yan. No charges left. Naglalag Sabi ko ako. sa inyo eh.
Putik, meron sa likod, buddy! Mag-devotion mo na to. Bye bye. Tawa naman. Right side ko yung mat. Left side ko yung mat. Yeah. Uy, sayang. Minus 40. Huwag kayo pipik ha. One enemy remaining. Nice! Nice! Oh, Jet versus jet daw. Hey! Hey! Adel, guys. Adel. Adel. So, anong verse naman? Wait, check ko dito. Wait na, sige, wait lang. Ay, wala akong ano eh. Patingin na lang, boss. Yan, saan kalagay dito, Teo? Ayun. Ano? Ephesians Oh, 1:6. Get out of my way! Op. Children, obey your parents. Obey. Is right. Ayo! Ey! Ano mga boss? Oy! Kumabalik yun. Ayun lang, syempre. Oy, patay si Guardia Civil! Putang. Ey, saan ka pupunta, boss? Reloading! Oh, planting. Kasi- Planting si tropa. Satchel out. Nice and slow now. Okay. One enemy remaining. Luboy. Ano ko, naman Wala tumatog. na. Uyun! Napatay ni Sage mo ng kill. Wait, Napa. hey! Stay alive. I hate making new friends. Reloading. Go. Adel. Adel. Prayer meeting. Dito kayo. Ay, preacher dito, oh. Dito. Oy! Uy, dito Oy! yung pre... Ay. Prayer meeting. Ano tayo? Okay, dyan kayo sa harap. Yung preacher natin, Sa harap mo. ano? Let's go. Ito ba? Ako yung picture. Ang ano na, ang topic natin na topic sa... Let's go! Oy, may aso. Prophecy. Ay, wait lang. You're Oh, trying. blinding. Enjoy strike. Okay, guys. Oh, blinding ulit. Flank. Reyna flank. Patay si tropa. Flank Reyna. Hala! Yari ka ba? Last player standing. Oh no! Naglag ako, May. Kita yun. Naglag nga, ne. Di ba nga nag-opening prayer eh, kupay ka eh. Yan ang tuloy, talo tayo. Take a minute. Focus on your breathing. Jet lead the prayer, dali. I'm out of here. Oh, Adel. Ganito guys, share and Ay, Sige. ibreng Ano yung nagagawa tayong tama? trucks lang. Pag di tinanggap, barilin niya. Ganun lang ah. Doing a thing. Uy! Grabe yun! Uy, may Grabe! Last player standing. Grabe! Kaliwa, kuya! Hey. Kaliwa! Kaliwa. Get out of here. Boom! Okay, Alam niyo we po, know the drill. ayan po. Stick to your roles and we'll crush it. Kupal. Mid tayo. Sure to. Ay, sure Panalo. to. Mid tapos. Diretso tayo Okay. dito. Big. Ay, hindi, pwede dito. Isa lang naman yan eh. Oh, dalawa dito, tapos dalawang mag-BB. B Ah. market, okay? Okay. Okay. Open. Let's go, guys! Let's go. Oy, wailing! Ay, sabi na eh. Patayin nyo, guys!
Boom! Stay down. Uy! Gotcha. Boy, boy. Last player Nice standing. one! Nice one! Sayang! Smoke naman sa mid. Last tol. round. Tatalo na tayo! Kailangan na natin mag-devotion uli! Ah, Hey! Lay! Kanya, magkanya. Quick feet, quick trigger. I got spot. Meron na. Lalag ako, teka. Nag-aso rito. wala na tayong buy doon. Yung kulay yellow. Wala naman. Yun lang. Ginagalingan na ata eh. Trying hard naman sila. Alam mo naman, mapapatay ako eh. Ano baril mo, kuya? Kasama yung iya. Gun here. Check. So, yung patay na sa ano? Spike down A. So, yung. Player standing. Yun lang. No! Kaya yan. Napanood ko na to. Napanood ko na to. Napanood Nakita ko na to. Ng Reyna. Is Ng Reyna. kalaban. 30 seconds left. Magpa-play tayo, guys. Ayun! Nakabubuhay pa si Bobo. Bubuhay pa si tropa. Reyna. Woo! Sa ano, nakikita ko na to. Tayo! Oh! Switching sides. Into. Bag yung 12-7. Hey! Bitch number 1. Pinoy gay. Hey! Kupal. Tapos na-report tayo, no? Ito, shit! Hey! Kupal. Ito, dogs! So, Indog. Ito, dogs! Hey! Mina. uy! Lako! Nabaril pa rin ako nun. 2 down na. Pwede ba yan? Hol. Uy! Elbow pala. Uy! Grabe naman yun. 30 yan. Ayan. Last player Uy! standing. Grabe naman flip nun. Saan to last scene? Onside. Spike planted. Rest side. Nag-plant malaki. One enemy remaining. Elbow. 4 bullets. Elbow yan, elbow. Ano yung elbow? Hindi ko to alam map na to eh. Dito. In. Wala ka. Hey! Oh, Hey! Ito, dogs! Indo. Ito, shit! Oh. Ito, dogs! Clutch. Eh, hindi pa kayo manalo sa troll. You should stop trying. Hindi pa kayo manalo sa troll. Deep breaths, everyone. Your hearts are pounding. Babayang ko to. Sasabayan ko ng bay ito. Tara, tayo pwede matalo ng ano. Second round. Bye kayo. Bye. Bye na bye. Bye na bay talaga to eh. Ano ba? Boy! Bye na bye. B-site, many. I'm coming. Tulong Pasok na. Yung mid natin. Kabala. Nice.
One enemy remaining. Indo! Spike down B. Nice. Ano yung tibagin nyo? Die. Matakot. Ibog! They don't have a single TikToks. worth saving. Gotta go. Shit! Indo gameplay. Eat shit! Eat dogs! Bark for us. This is gonna be fun. Eh? Meron dito. Tanga ka, bobo. Nagawa mo rat and gun. Meron pa rin sa B-site ah. Katropa! Hanapin ko na kayo lahat. Hindi na kayo pumosh ng site. Ako na bahala, hanapin kayo. Kupal. Diyan. Uy, mga pasok sa... 3B. Tatlo B. Puti ka! Nice. Meron yan, ang dami yan, Jace. 2v1 yun ah, wala nang tira yung Sage. Shortcut. Last player Yung sa standing. jet dyan. One enemy remaining. Naglalagay. Ay! Oy! Oy, Pignoy! Bobo! They're just batteries. Pignoy ang putik. Talagang may pignoy eh. Need a drop. Pa-drop nga, boss. Yan na, nagkakabangkrapan. Thank you. Kayo ulit to. Walang A, walang A. No, may B, may B, may B. One hit one. Nailed them. My ult's ready. Nice. Bobo. Ah! Mid-rain na, mid-rain. Dami. Kaya mo pumosh. Cutting the three. Stealing Satchel out. one enemy remaining. Mid-rain na, mid-rain. Spike Bobo. down B. Bobo! Bobo! Check nyo sa market. Bobo, Baka easy! nakapasok na sa ano nyo, flank niya. Dogs! Sino nagsara ng market? Ayun o. Ooh! Eat dog You shit! should have seen your Down. faces. Eat shit! My city needs me. I can't be away for long. Go, go, go. Quickly. Eat shit! Ayun guys, fatherless ang putik. No, it's Father's Day. Sabihin mo. Armor, tight up. Yeah. Dito, nag-smoke. Care lang ah. Baka mag-B ah. Ay, ano na dito. Footsteps. Di pa? Di pa nag-ano? Hid muna ako. Ako muna din. Smart Eat move. dogs. My ult's ready. Noob. Gotta go. Hey! Ito ka lang, elbow ka lang. You Bobo will ka, not pinikan kill mo pa my talaga ally. ako. Go, go, go. Ay! Di ako nakadash! Spike Sayang, down sorry. A. Low yan. Low na yan. Low na yan. Baka tropa, baka Nice one. tropa! Ay! Diats! Elbow. Ooh! Eat Now. shit! Gonna fall back here. Down. Bye. Woo! We got this. I'm out of here. Tapos na ito, ano tayo. Mga nakaban na tayo. Si Kayamat lang yung hindi. Ano? Si Kayamat lang yung hindi mababad.
Oh, what? 20 years ban. Get out of my way. Here. Uy! Patay ako doon. Naka-blind ko. Ay, shotgun ha. Si Sky naka-shotgun naman. Meron pa yan, boss. Dalawa yan. Naka-shotgun yan ha, baka ma-shotgun. Night night. Jet dito, di ba? Nasa yung jet. Ay, nandun na pala. Ayan, patay na. Wait na. Oh, Look! Last player Look, standing. Putik ka! Ba't kasi ganun? Patay, headshot. Kita ko dyan, kita ko dyan. Nice one. Patay. Andyan yung parehas. Nasa main. Blind ka, blind. Kuya. One enemy remaining. Okay, I only have like 78 grenades left. Hopefully that's enough. Shot Shot eh! Paano ka naman tayo? Sino nagbabantay? Si ano, Globe. Ako. Globe. Ay, si ano pala. Tayong Globe. Baliw kami. I mean, akala ko kalaban. nagbabantay nga Wait ko nila. ba? Tayo nga. Sorry na. Hindi, sa may B, para maano pasok niyo. Wait lang. Uy! Andiyan nata sila. B ba? Pasok. I've got your trail. No, wait. Uy, tulong! JC. Putik ka! Sorry, inaana ako. Wait lang. Paano pasukin niyo? Ay, putik ko nandun, no? Sige, pasok. Mabul pa kayo, ah. Spike planted. Sino? Basta, no? Oh, One enemy remaining. Isa pa. Sit down, dog. uy, panalo mo muna bago ako tumibag. Oh, bubuhayan. Tibag ka! Dapat ganyan, no? Masarap na. Shit! Fight till the end. No matter. Go. Popos! Feeling ko Pinoy din yung iba dyan, eh. Yung ano, yung isa. Isang ata, di ba? Yung ano, Lahat yung yung Pinoy latte. Lahat yung Pinoy. We? Natao. Eh, Parang may naman. ibang lingwahe ata kanina yan. Drop. Tilted sila. Thank you. Reporting. Tilted. Hindi nila mabasa yung gagawin Dito sa akin! Nandito sa akin! Hey! 85 na yun! Elbow. Ay, naku. Iba, mag-iiba. Oh, nandito sa akin. Baka Oh, magbili. May footsteps na. May Reyna dyan, ano? Meron. Dalawa. Mag-smoke eh. Dito na. Meron na kay JC. Ay, nagano. Dito, Bumalik. dalawa. Planting A. Bobo. Buka ba? Ay, buhay dyan! Kaya. Winable. Last player Uy, standing. sayang ko yung Shotgun. None of my stuff has malfunctioned yet. Go. Celebrate. Odin! Ay! Mga kupaloy. Kaya nga lang tayo lahat. Push O din pwede natin, push natin. Alubungan na to. Ano? Ay, ano ako Mag... Basta yung tatakbo Reyna ako. sa may mid lagi kita yung sa tiles. Wait lang, naglalag ako, umay. Lang, tatakbo ako Wag. Okay. B. Ano sa B? Gotta go. Wait ka, JC. Para mat... Here we go. Hindi pumasok. Pasok ah. Natakot eh. Wag! Ay, bumalik! Uy, wag na. Pero palang ano to, delay. Yung kay Waylay, na headshot pa rin ang kahit na painted ka na eh. May delay yan, syempre. Stun. Ikaw may B. All B ba? All B?
Wait lang baka nag-rotate eh. Feeling ko. Ay, hindi, nag-blind na. Stun mo na yan. Marami pa silang time. Putik naman to. Mga kaurap. Putik ka. May jet. You will Naghihintay. not kill my ally. Nagboy. Enemy kill. Nice! Lipat ka pwesto. Ay! Nice one. Bomba. Last player Ay, standing. sayang. Spike down A. Left side mo. Pwede mo ipasok yan. Yun lang, isa lang lalabasan yan. Isa lang lalabasan yan. Gotta go. Spike down A. Likod mo. Save na lang. Hindi. Wala nang time. Tago ko ng tago. 10 seconds Ah, left. wala pa tayong pera, no? Wag na. Wala na yan. Patay ang bobo. Lol, Match pam. point. Stump out their last breath. Ay, smoke. Ano pala? Smoke spray. Naglalag ako wait. Bobo. Tatakbuhin ko Try nyo nga ano yun. Ano yung orb? May Wala. footsteps. Dito sa akin Kaya na naman to. Raise na lang. Walang ata to, feeling ko. Ano, market Kuya, market. Wait na. Wag na, Kuya Matt. Andyan yung Sage eh. Baka na-push tayo sa mid top Wala yung mga bob man to. A careful lang sa A. Nag-smoke na sa mid top. Yung Reyna. Na nandun pa rin sa ano. Meron pa rin dito Help. Putik yun, lugi talaga sa baril. Ayaw umabot ng ano ko. Kuya Mat! Putik ka. Butas na May jet na Pasok na Uy, pigan nyo naman yung mid! Wala naman tataguan. Last player standing. Flawless. Basta na ako ni Kuya Mat! Sorry. Akala ko pupush eh. Display sa mid. Si ano lang naman yung andun eh. Si ano Reyna eh. Sa may mid tayo. Yung dalawa. Tatlo siya, 4 sila eh. Save na lang Reyna sa muna crew. para next round. Full buy guys. Tapos na yan next round. Promise. Save. Save. Walang armor. Ano na lang muna sa mid. Pangalan ba to? Alalay lang. Oh. Stick na lang. Stick na lang. Watch this. Dito nag A. line. Lagi nag-elbow yung Reyna. Nag-elbow May blind sa A eh. Nag-elbow na yung Reyna. Pumasok na. Yung Reyna andito Pero na nata guys. sa smoke. Yung nasa smoke Wag ata. na magtago. Wait nyo ako. Spike planted. Yung Sage Teka, bawas di ko na. napatay. Nakarat-rat. Last player standing. Di okay lang. Hindi ko Current na naman headshot yung Sage. Pang orbs na. Give me those back. Sage, low Sage. Panic si Moss. Team A. Ganun ko. Get ready. I Wala go naman, fast. mananala sila. I'm out of here. Kahit ano pang sabihin, Request raise. hindi niya maaabot yung 34 kills. Win na. Play Oh, on lang, pangit mag-overtime. Play on site. Dito talo eh. Bailey! Let's go. Check sa mid Get out of my way. B. Baka mag-P. B. Ang rush. Rush ang garage. Ayun na naman sa Reyna yung mid. Balik B, balik A. Balik nyo. May ult naman ako eh. Chill lang kayo. Ika lang. Nasa gilid andito kanina eh.
Close mo na lang kayo. Yeah. Wait, meron ng ult. Mamaya. Hindi pa naman pumapasok. Nice! May isa pa sa mid. Hold ko to ah. Kalma nyo. Nice! Chill. Uy, Ay, shit! Chill. Wag na. Naka-OP, kuya. Wala, hindi yan pupush pag na-open. Uy, sayang, nag-miss. Back na. May ult ako eh. Nag-elbow yung jet nila. Low yung sky. Bigat, naka-OP. 30 seconds left. So, nakapag-dismiss. Huwag na pipig. Time na lang, 20 seconds. Gonna follow Goodbye, them here. message. Baka mag-A yan ah. Neon. Possible. Play tayo time ah. Wait lang. Okay, ako bala dito. Ay! Ayan na. Wag na. Nice. Wala 10 akong ult. seconds Wala left. na! From mid top yan. Easy! Link check. Ah! Eat shit! Boobies! Defenders win. I'm bored. Let's go. Trigger. Ano sila sa troll? Nawiligi. Clip yun ha, clip ha. Kailangan 1,000 views.